Para iti balitang espesyal, nakaramid iti Guinness World Record ti American shark biologist ani Emily Morrison kalpasaan anaadaan iti 106 a shark tattoos iso naalan na ti titulo ang Most Shark Tattooed on a Body. Nangrugi iti pan nakahilig na kadagiti pating kalpasan a masukatan ti interest ken dati nga buteng nagapo iti pelikula a Jaws. Nagbalin a shark biologist ket nang-establisar iti Shark Adventure Tour Company na iti Florida. Sigon kay ni Morrison, digiti tatuna ket mangisimbolo, iti naduma-duma a klase ti pating a personal na nakita ken nagserbi a pamaneknek a mabalin nga aramiden, a profesyon ti bukod nga hilig ken passion. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni Sendios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!